अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कुरान पाक हर कोई पढ़ना चाहता है, बहुत से लोग सीखना चाहते हैं, लेकिन वक्त की कमी और मसरूफियत से हम मस्जिदों में या फिर मदरसों में नहीं जा पाते या कोई ट्यूशन नहीं लगा पाते। इसीलिए आज से हम इस वीडियो में एक सीरीज नई शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको कायदे से शुरू करेंगे तो कुरान पाक तक इंशाअल्लाह 4 महीने में आप मुकम्मल हो जाओगे कुरान पढ़ने के लिए। अगर दिल से, लगन से और जैसे वीडियो में फॉलो करने के लिए बताया गया उसी तरह से अगर फॉलो करते हैं तो इंशाअल्लाह आप जल्द से जल्द सीख जाओगे। इस सीरीज में 3 पार्ट है, कायदा, पारा और कुरान। इंशाअल्लाह हम कायदे से शुरू करेंगे, उसके बाद हम पारे पे जाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि कुरान पाक में 30 पारे हैं, वो धीरे धीरे हम उसको फॉलो करते जाएंगे और इंशाअल्लाह आप मुकम्मल कुरान सीख पाओगे। आप लोगों से गुजारिश है कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें ताकि ये लोगों तक पहुँचे, और इसमें हर एक को फ़ायदा पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे। इसको लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। यूट्यूब क्या करता है कि जितने लाइक्स आएंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की वो कोशिश करता है, और हमें ये ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और फ्री में सीख पाए। इसकी जो नेकी है हम सबको मिले। इंशाअल्लाह हम शुरू करने जा रहे हैं। कुरान पाक पढ़ना सीखने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कायदा। यहाँ पर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये एक कायदा है जो आपको किसी भी इस्लामिक बुक डिपो से मिल जाएगा। इस कायदे का नाम है यस्सरनल कुरान। आप उससे ये नाम बोलोगे या फिर ये फोटो दिखाएंगे तो वो आपको ये कायदा दे देगा। ये कायदा लेने के बाद जब आप इसको खोलते हैं तो इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर अलिफ बा की एक तख्ती मिलती है। जैसे कि आप इंग्लिश सीखते हैं तो उसमें आपको ABCD याद करनी होती है, सेम इसमें भी कायदा पढ़ने से पहले आपको ये तख्ती याद करनी होती है, जो कि आज के इस वीडियो में हम याद करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कायदा शुरू हो जाएगा। कायदा नंबर 1 नेक्स्ट पेज पर है, यहाँ पर कायदा नंबर 2, उससे अगले पेज पर है यहाँ पर कायदा नंबर 3। इस तरह से इसमें 20 कायदे हैं, तो हम हर एक वीडियो में एक कायदा पढ़ेंगे, तो इस हिसाब से 20 दिन में हमारा ये कायदा पूरा हो जाएगा। और अगर आपने इस कायदे को एक बार सही से पढ़ लिया तो आप इसी से कुरान पाक बहुत अच्छी तरह पढ़ना सीख जाएंगे। लेकिन हम इस कायदे के बाद पारा शुरू करेंगे और उसके बाद कुरान पाक शुरू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं आज के अपने सबक की तरफ। आज हमें ये तख्ती पढ़नी है। आपको हमेशा याद रखना है कि कायदा पढ़ने से पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जरूर पढ़ना है। एक बार मेरे साथ बोलिए, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो ये आपको याद कर लेना है और रोजाना कायदा शुरू करने से पहले आपको ये पढ़ना है। अब यहां पर आप देखिए, ये है अलिफ, इसको अलिफ पढ़ा जाता है। ये है बा, बा की पहचान ये है कि इसके नीचे एक नुक्ता होता है। ये है ता, ता की पहचान ये है कि इसके ऊपर 2 नुक्ते होते हैं। ये है सा, सा की पहचान ये है कि इसमें 3 नुक्ते होते हैं। ये है जीम, जीम की पहचान ये है कि इसमें 1 नुक्ता होता है। ये है हा, हा की पहचान ये है कि इसमें कोई नुक्ता नहीं होता है। ये है खा, खा की पहचान ये है कि इसके ऊपर 1 नुक्ता होता है। ये है दाल, इसकी पहचान ये है कि इस पे कोई नुक्ता नहीं होता। ये है जाल, जाल की पहचान ये है कि इस पर 1 नुक्ता होता है। ये है रॉ, इसकी पहचान ये है कि इस पर नुक्ता नहीं होता है। ये है जा, जा की पहचान ये है कि इस पर 1 नुक्ता होता है। ये है सीन, इस पर कोई नुक्ता नहीं होता है। और ये है शीन,
اس پر 3 نقطے ہوتے ہیں. جیسے کہ ہندی میں سے اور شے ہوتا ہے، ویسے ہی یہاں پر سین اور شین ہوتا ہے. یہ ہے صاد. اس کی پہچان یہ ہے کہ اس پر کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے. یہ ہے ضاد. ضاد پر ایک نقطہ ہوتا ہے. یہ ہے طا. اس پر کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے. یہ ہے ظا. اس پر ایک نقطہ ہوتا ہے. یہ ہے عین. اس پر کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے. اور یہ ہے غین. اس پر ایک نقطہ ہوتا ہے. یہ ہے فا. فا کی پہچان یہ ہے کہ اس پر ایک نقطہ ہوتا ہے. حالانکہ دیکھنے میں یہ با کی طرح سے ہے، لیکن آپ یہاں پر دیکھیں گے اس کی جو اسٹارٹنگ ہے یہ بولڈ ہے، تھوڑا موٹا ہے، تو اس سے آپ پہچان جائیں گے کہ یہ فا ہے. یہ ہے قاف. اس پر 2 نقطے ہوتے ہیں. اور یہ ہے کاف. اس پر کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے. ان کو بڑا کاف اور چھوٹا کاف بھی بولتے ہیں. یہاں پر یہ ہے لام. یہ ہے میم. یہ ہے نون. یہ ہے واو. یہ 3 ہا ہے. یہاں پر یہ ہا، یہ بھی ہا، اور یہاں پر یہ بھی ہا. یہاں پر یہ ہے لام الف. یہاں پر یہ چھوٹا سا یہ ہے حمزہ. یہاں پر یہ یا اور یہ بھی یا. یہ دونوں سیم ورڈ ہے، صرف ان کے لکھنے کا تھوڑا فرق ہے. تو اس تختی کو آپ کو ایسے یاد کرنا ہے. ایک تو اس کو آپ کو رٹ لینا ہے کہ آپ کی بنا دیکھے یاد ہونی چاہیے، الف با تا سا جیم اس طرح سے. دوسرے یہ کہ آپ کو یہ سارے کے سارے ورڈز اپنے دماغ میں بٹھا لینے ہیں. جیسے کہ اگر کوئی بولے سا تو فوراً آپ کے دماغ میں یہ آنا چاہیے. اگر کوئی بولے لام تو آپ کے دماغ میں یہ آنا چاہیے. اگر کوئی بولے سین تو آپ کے دماغ میں یہ سین آنا چاہیے. تیسری چیز آپ کو ان کا تلفظ یعنی ان کی جو ادائیگی ہے، ان کو جو بولنے کا طریقہ ہے وہ سدھارنا ہے. تو اس ویڈیو اور اس سبق کے اکارڈنگ آپ کو 3 کام کرنے ہیں. ایک تو آپ کو یہ پوری طرح سے رٹ لینا ہے، الف با تا سا جیم اس طرح سے. دوسرے یہ سارے ورڈز آپ کو اپنے دماغ میں بٹھا لینے ہیں. اگر کوئی بھی شبد بولے قاف تو فوراً آپ کے دماغ میں اس کی شکل آنی چاہیے. اور تیسرے ہے انہیں پڑھنے کا طریقہ. جیسے کہ یہاں پر یہ سین اور یہ شین، تو اس طرح سے آپ کو انہیں پڑھنا ہے. چلیے اب ایک بار میرے ساتھ بولیے، الف با تا سا. اس کے لیے آپ کو اپنی جیب اپنے نیچے والے دانتوں پر لگانی ہے. سا جیم ہا یہ آپ کو حلق سے بولنا ہے. خا دال زال. زال بالکل آپ کو سا کی طرح سے بولنا ہے. اس میں بھی آپ کو اپنی جیب دانتوں کے پیچھے لگانی ہے. را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا 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 لام الف حمزہ یا. سو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو میں ہم سبق نمبر 1 سے اسٹارٹ کریں گے، جس میں انہی شبدوں کا استعمال کیا جائے گا اور انہیں ہی الگ الگ طریقے سے لکھا جائے گا اور ان کے پڑھنے کا طریقہ بھی بدل جائے گا. تو بس ابھی آپ اس کی پریکٹس کیجئے. اگلی ویڈیو تک آپ کی یہ پریکٹس کمپلیٹ ہو جانی چاہیے.